अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ लेट्स टॉक एजुकेशन। हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे पाकिस्तान में तालीम के शोबे के लिए हुकूमती सरमायाकारी के हवाले से। हुकूमत को तालीम में सरमायाकारी के लिए किन किन मसाइल का सामना है और इन मसाइल के हल के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं आसिम बशीर खान साहब, जो पब्लिक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच हिशाम साहब फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम सर। अच्छा सर, गुफ्तगू हम आज की इस जो हमारी पॉडकास्ट है, बेसिक तो हमारी गुफ्तगू हो रही है एजुकेशन पे, लेकिन एजुकेशन के साथ जो मुख्तलिफ और भी उन्वान या टॉपिक्स आप कह लें या रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे गुफ्तगू हम हर अपनी इस एपिसोड में करते हैं। हम आज की एपिसोड में बात करना चाह रहे हैं जो एजुकेशन फाइनेंसिंग है या हुकूमत की तरफ से जो सरमायादारी है तालीम के ऊपर, उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। अब जो जीडीपी की एलोकेशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि उसका क्या तनासुब जो है वो हम एजुकेशन के लिए इस वक्त वक्फ कर रहे हैं। क्या ये तनासुब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे या इसमें कोई कमी पेश आ रही है, और आप फ्यूचर को कैसा देखते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रेंड है हमारा एजुकेशन फाइनेंसिंग का, इसमें आप फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं। और सबसे अहम बात इसके साथ ये कि जो यूनेस्को की तरफ से और जो एशियन डिक्लेरेशन है 2015 की, जिसके पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है, तो क्या जो इस वक्त हम सरमायाकारी कर रहे हैं एजुकेशन में या जितना जो है हम एलोकेशन कर रहे हैं, क्या वो मयार के मुताबिक है भी या नहीं? जी शुक्रिया हिशाम साहब, आपने तालीम में सरकारी सरमायाकारी के हवाले से क्वेश्चन किया तो, और ख़ास तौर पर यूनेस्को की जो सिफारिशात हैं उसका जिक्र किया और फिर एशियन डिक्लेरेशन का। तो यूनेस्को का तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड है 4% ऑफ जीडीपी। उस यूनेस्को ये तजवीज़ करता है अपने मेंबर ममालिक को और तमाम ममालिक को कि वो तालीम पर कम से कम, अच्छा यूनेस्को की ये सिफारिश जो है इसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि ये कम से कम खर्चा, आप इससे ऊपर जा सकते हैं। जो एशियन डिक्लेरेशन है 2015 का, पाकिस्तान और दुनिया के कोई 140 ममालिक इसके सिग्नेटरी, उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं और उसको एजेंडा बनाया है दुनिया में तालीमी इस्लाहात का मुस्तक़बिल में। उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर उसमें एक हायर साइड पर डिस्क्राइब किया गया है अबाउट 6%। दो चीज़ें कही गई हैं, या तो 6% जीडीपी का आपकी जो मजमूई कौमी पैदावार है, या फिर उसमें कहा गया है कि 25% आपके जो भी हुकूमत है उसके टोटल एक्सपेंडिचर्स का, या उसे आसान ज़ुबान में आप ये इस तरह से समझ लें, जो आपकी हुकूमत का बजट है किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, सूबाई हो वफाकी हो, उस टोटल बजट का 20 से 25% और 25% इन 1/4 को प्रिस्क्राइब किया गया है। और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़, उन्हें जो उन्होंने E9 कंट्रीज़ के हवाले से रेफ़र किया है कि E9 कंट्रीज़ का एक एमरजेंसी प्रोग्राम है तालीम के हवाले से। उसमें ये बताया गया कि ये जो 9 ममालिक हैं उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी, अफ़गानिस्तान भी है। इन 9 ममालिक के तालीमी हालात और यहाँ के लर्निंग आउटकम्स, बच्चों की तालीमी सलाहियत, यहाँ की हुकूमतों की तालीम के हवाले से संजीदगी, ये सब चीज़ों पर एक सवालिया निशान है। और ये जो 9 ममालिक क्लासीफाई किए गए, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से। तो दीगर मुल्कों पर भी इसमें जोर दिया गया कि इन 9 ममालिक में एजुकेशन प्रोग्राम्स में वो फंडिंग करें, एजुकेशन प्रोग्राम्स रन करें, ग्रांट्स प्रोवाइड करें। तो पाकिस्तान में इस सिलसिले में फिर आपका जो सवाल इससे लिंक था कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसका तनासुब क्या है और इसका वक्त के साथ साथ ट्रेंड क्या है, जो आप जहाँ से आपका सवाल शुरू हुआ था। पाकिस्तान में ये कोई 2% से 2.5% के दरमियान है। पिछले अगर आप 10 से 12 साल ले लेते हैं या 15 साल, अगर 15 साल लेते हैं तो ये 1.5% से 2.5% के दरमियान है पिछले 15 साल में। कभी 1.7%, कभी तो ये जो इसने अपनी मैक्सिमम पीक टच की है इस इन्वेस्टमेंट ने, वो थी 2.36%, 2.3 मैक्सिमम जो इसने पीक टच की है, 2.4 के लगभग गया है। लेकिन ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिशात से काफ़ी कम है।
اچھا وہ سفارشات تو 4% آف جی ڈی پی کی بات کرتی ہیں. ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ 4% آف جی ڈی پی. پھر ہم خالی خرچے کی بات کرتے ہیں تو صرف پیسے مختص کر دینا اہم نہیں ہوتا, یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو آپ سرکاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں, حکومتی سرمایہ کاری تعلیم میں, تعلیمی سہولیات میں, وہ کتنی ایفیشینٹ ہیں, ایفیکٹو آؤٹ کمز اس سے پروڈیوس ہوتے ہیں یا نہیں, یہ ایک اہم بات ہے. اور جس مقصد کے لیے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے وہ اس مقصد کے لیے سرمایہ کاری کافی ہے یا نہیں. اور پھر دوسری اہم چیز کہ کم سے کم ریسورسز میں آپ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں ان کو. تو آپ کا یہ جو پورا بجٹری فریم ورک ہے وہ ایفیشینٹ بھی ہونا چاہیے, ایفیکٹو بھی ہونا چاہیے. وہ ایک بالکل براڈر سفارش ہے کہ آپ 4% خرچ کیجیے اور وہ بجٹ کے حوالے سے. اچھا عاصم صاحب, جو ہے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جو ریکمنڈیشن ہے یا جو ایک انٹرنیشنل سیٹ سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے تو ہماری جو ایلوکیشن ہے وہ کم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو حکومتیں آئی ہیں ہمیشہ منشور کی اگر ہم بات کریں, پولیٹیکل مینیفیسٹوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو کمٹ یہی کیا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کو پرائیورٹی جو ہے بنایا جائے گا, لیکن پچھلی اگر 1-2 دہائیوں کی بات کریں تو کچھ خاطر خواہ کوئی چینج یا کوئی بہتری نظر نہیں آتی. اور اسی حساب سے اگر میں آپ سے ایک اوور ویو لینا چاہوں کہ جو 18th امینڈمنٹ ہماری آئی تو اس کے بعد کی اگر ایجوکیشن کی جو مطلب جس طرح بھی آپ تعلیمی سرمایہ کاری کی بات کر رہے تھے, تو 18ویں ترمیم کے بعد کیا کوئی بہتری آئی ہے, کوئی چینج اچھا آیا ہے یا اسی طرح سلسلہ رہا؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا, خاص طور پر جب آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں اور گزشتہ 2 دہائیوں کی. تو سب سے جو پہلی اور اہم ترین بات ہے وہ ہے آرٹیکل 25A. 18ویں ترمیم نے آئین کے اندر ترمیم کی اور ایک آرٹیکل 25A اس میں شامل کیا. آرٹیکل 25A جو ہے وہ سفارش کرتا ہے, حکومتوں کو پابند کرتا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچے, ان کی کوالٹی ایجوکیشن, معیاری تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے. صرف یہ نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے, یہاں تک ہے کہ جی فری آف کاسٹ, حکومت ان سے کسی بھی قسم کے پیسے چارج نہیں کر سکتی. یعنی ایجوکیشن فری ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہونی چاہیے. تو 2010 میں گزشتہ 2 دہائیوں میں پہلی تو یہ تبدیلی, 2010 میں ایک تبدیلی اور ہوئی, پرائمری سیکنڈری کالج ایجوکیشن ایز اے سبجیکٹ اس کو ایکسکلوسیولی ڈیوالو کر کے انہوں نے صوبوں کو دے دیا 18ویں ترمیم کے ذریعے. ٹھیک ہے, اب وفاق, اب پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن وفاق کا اس میں کوئی رول نہیں رہا. تو صوبے اس کے حوالے سے سیکٹر پلانز بنا رہے ہیں, صوبے اس کے حوالے سے پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, ترجیحات متعین کر رہے ہیں, اپنی آگے بڑھنے کا طریقہ کار واضح کر رہے ہیں. تمام صوبوں نے اپنے سیکٹر پلانز ڈیزائن کیا تھا. یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لاسٹ 2 دہائیوں میں یا گزشتہ دہائی کہہ لیں. اب ایک اور جو اگر آپ پبلک سرمایہ کاری کے تناظر میں بجٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس میں ایک بڑی خاص بات ہے جو کہ قابل غور ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو بجٹ ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے, غیر ترقیاتی بجٹ. جو تعلیمی نظام کے اندر انفراسٹرکچر کی سرمایہ کاری ہے, ایکسپینشن ہے, بچیوں کے لیے کوئی آپ پروگرام شروع کرتے ہیں, ریٹینشن کے لیے انہیں اسٹائپنڈ دیتے ہیں, کوئی انسینٹو پروگرامز کا آغاز کرتے ہیں, ڈیمانڈ بیسڈ انٹرونشنز کرتے ہیں, تو ایسے کسی بھی پروگرام کے لیے آپ کو ڈیولپمنٹ سائٹ پر اپنا بجٹ بڑھانا ہوگا. اگر آپ 18ویں ترمیم سے پہلے ترقیاتی بجٹ کی شرح دیکھیں کل بجٹ کا, وہ تقریباً وہی 4-5 سے لے کر 10% کے درمیان. اور 18ویں ترمیم کے بعد اب 10 سال گزر گئے ہیں, ترقیاتی بجٹ کی شرح وہی ایبسولوٹ نمبر میں بڑھا ہوگا. جو بجٹ اصل میں 18ویں ترمیم کے بعد بہت تیزی سے اسٹیپ رائز ہوئے ہیں, یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹنگ یہ ایسے بڑھ رہے ہیں, لینئرلی سلو بڑھ رہے ہیں, اور وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ایسے جا رہا ہے اوپر. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ اس میں آپ وہ کریٹ کر رہے ہیں, اساتذہ کو مزید ہائرنگ کر رہے ہیں, یا کوئی غیر ترقیاتی بجٹ جو ہے آپ کا سیلری یا ادر دین سیلری غیر ترقیاتی بجٹ, وہ آپ کا جس تناسب سے بڑھ رہا ہے, ترقیاتی بجٹ اس کے مقابلے میں جس تناسب سے بڑھ رہا ہے وہ ایک نامناسب تناسب ہے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں تعلیمی میدانوں میں اس کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان جو ہے اٹ ہوسٹ سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن آف
out of school children in the world, जी बिल्कुल। just after Nigeria. और ये कुल तादाद तकरीबन 2,28,00,000 और इसका 53% जो है वो बच्चियां हैं और 47% तकरीबन वो बच्चे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का वो हाई ड्रॉप आउट रेट। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर ड्रॉप आउट रेट बहुत अलार्मिंगली हाई है, रिटेंशन बहुत कम है। ख़ास तौर पर अच्छा इसमें भी दो बातें हैं। इनरोलमेंट का जो रेशो है, अगर उसका हम जेंडर बेस्ड तनासुब देखते हैं बच्चियों और बच्चों के दरमियान, तो बच्चियों की इनरोलमेंट पाकिस्तान में कम है। ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह जब हम रिटेंशन के ट्रेंड्स को देखते हैं या दूसरे लफ्जों में हम कहें ड्रॉप आउट का ट्रेंड देखते हैं, तो जो बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट है वो बच्चों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही मल्टीपल किस्म के चैलेंजेस हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पाकिस्तान में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज, इन 3 लेवल्स के असातिज़ा कराम, अगर आप उन चारों सूबों के, वफाक के, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन सब के असातिज़ा को जमा कर लें तो ये तकरीबन 8,55,000 बनते हैं, तकरीबन रफली। और पाकिस्तान में इन असातिज़ा की जो ट्रेनिंग के स्कूल्स हैं या मराकज़ हैं, तरबियतगाहें या तरबियती मराकज़ सूबाई लेवल पर और वफाकी लेवल पर, वो कुल 150 हैं या 155 हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी आपकी वर्क फोर्स है, असातिज़ा हैं, इतना बड़ा स्कूल्स का नेटवर्क है, उसके अंदर असातिज़ा को आपको रिगरस ट्रेनिंग से गुजारना है, ठीक है, ताकि असातिज़ा जो तालीम जो इम्पार्ट करेंगे तालीम, वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स में किरदार अदा करें। स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम तो जब ही इम्प्रूव होगा ना जब असातिज़ा वेल ट्रेंड होंगे, जब बहुत। तो ये पाकिस्तान के चैलेंजेस कहीं ज़्यादा हैं, और जब पाकिस्तान की सरमायाकारी है तालीम के अंदर वो कहीं कम है। तो जब हम सरमायाकारी की ओवरऑल बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का 18वीं तरमीम के बाद सिनेरियो की बात कर रहे हैं, सरमायाकारी से हमारी जनरल मुराद सिर्फ पैसों का बढ़ा देना नहीं है कि आपने पहले 2 रुपए लगाते थे अब 4 रुपए लगा दें, आप 4 लगाते थे अब 8 रुपए कर दें, इसे डबल कर दें। ये इससे हरगिज़ मुराद, इससे मुराद ये है पैसे जो है उसकी इन्वेस्टमेंट शफाफियत के साथ हो, उसकी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा एफिशिएंसी हो, ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो, और वो जो आपके डिज़ायर्ड चैलेंजेस इंतहाई संगीन है और गैर मामूली, तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपके चैलेंजेस से निपटने के लिए काफ़ी हो, यानी एडिक्वेसी भी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपकी मैं आसिम साहब बात रिपीट करना चाहूँगा कि एक चैलेंज ये कि पाकिस्तान में 2,28,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उसके बाद उस पर चेरी ऑन टॉप कह लें कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं फिर उनका रिटेंशन एक और चैलेंज है, क्योंकि उनको हम रिटेन नहीं कर पा रहे, ड्रॉप आउट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, और करंट जो हमारी सिचुएशन चल रही है इस वक्त कोविड-19 की, तो हम तकरीबन 18वां महीना है, वबा मुल्क के अंदर है, और विदाउट एनी डाउट इसने एक वो जो है माशी जो है एक फॉल बैक की तरफ हमें लेके गया। मतलब जो है हुकूमत को भी हिट हुई, अवाम भी जो है उसमें जो है उनको इकोनॉमिक जो है एक मेल्टडाउन का सामना करना पड़ा। अब क्वेश्चन रिलेटेड टू गवर्नमेंट कि इस किस्म की इमरजेंसी में क्या हुकूमत का एजुकेशन का जो एलोकेशन है या तालीमी जो बजट है उस पर कट लगाना लाजमी है, इसके बगैर नहीं हो सकता? मतलब क्योंकि ये हमने देखा है कि इमरजेंसीज़ में एजुकेशन का बजट सबसे पहला होता है जिसमें जो एलोकेशन होती है उसको काट दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। तो क्या इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि इमरजेंसी के दौरान हुकूमत लाजमी एजुकेशन सेक्टर पे जो है वो बजट में कट्स लगाए? देखिए, ये जो सिचुएशन है ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है, ख़ासतौर पर आजकल के सिनेरियो में, और ख़ासतौर पर इतना बड़ा क्राइसिस जो है कोविड-19 का जो हमने देखा। एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये इंतहाई गैर मामूली क्राइसिस है, अनप्रेसिडेंटेड, इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती इस तरह के क्राइसिस। और एक ऐसा क्राइसिस जिसमें आपकी मार्केट्स बंद हैं, मंडियां बंद हैं, कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं, पूरा मुल्क आपका बंद हो गया, मुल्क क्या पूरी दुनिया बंद हो गई, तो ज़ाहिर है आपके रेवेन्यूज़ भी श्रिंक करते हैं। ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल।
لیکن ہم نے PYCA کے ساتھ جو اسٹڈی کی تھی پبلک انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن COVID-19 اینڈ ادر ایمرجنسیز ان دا پاسٹ، اس میں ہم نے جو سب سے اہم چیز اسٹیبلش کی وہ اہم چیز یہ تھی کہ دیکھیے ایمرجنسی کی صورت میں تو تعلیم یا صحت کے بجٹ پر کٹ لگتا ہی لگتا ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی ایک طرف۔ پاکستان میں اٹس اے روٹین فینومین، پاکستان میں ریگولرلی یہ کٹ لگتا ہے، چاہے ایمرجنسی ایئرز ہوں یا نہ ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صوبے جو ہے بائی اینڈ لارج ڈپینڈنٹ ہیں اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ بنانے کے لیے اور اوور آل بجٹ بنانے کے لیے وفاق سے فیڈرل ٹرانسفر ہوتے ہیں ان کو، تو FBR اپنا ٹیکس ٹارگٹ میٹ نہیں کر پاتا۔ اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ صوبوں کا ریونیو پول شرنک کر جاتا ہے، اور وہ ریونیو پول شرنک کرنے سے غیر ترقیاتی اخراجات، سیلری آپ کٹ نہیں کر سکتے، یہ مجبوری ہے آپ کی، یہ آپ کے ریجڈ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے اخراجات ہیں کہ آپ کو پے کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں، پینشن آپ کو پے کرنی ہی کرنی، اس میں آپ کٹوتی نہیں کر سکتے۔ کٹوتی کرنے کے لیے آپ کے پاس بچتا ہے وہ ایکسپینڈیچر جو کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اسے آپ کٹ کرتے ہیں۔ لیکن کووڈ میں جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ ہوا، اس سے پہلے بھی نان ایمرجنسی ایئرز میں بھی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ ہوتا رہتا ہے تعلیم کا، وچ از ویری انفارچونیٹ، بدقسمتی سے نہیں ہونا چاہیے ایسا، اور بلکہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا جو ریلیٹیو پروپورشن ہے اس کو بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے سسٹم میں ایکسپینشن کی گنجائش ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی بڑھوتری سے آئی۔ آپ کو اسکولس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، مسنگ فیسلٹیز اسکولوں میں مہیا کرنی ہے، آپ نے نئے اسکول قائم کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک اور کمپلیمنٹیریٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر نئے اسکول قائم کریں گے تو نئے اساتذہ چاہیے ہوں گے، اور ان اساتذہ کی تنخواہیں بھی آپ کو چاہیے ہوں گی، تو ایسی صورت میں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی بڑھتا ہے ساتھ ساتھ۔ بٹ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا جو غیر معمولی تناسب ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ پاکستان میں ترقیاتی بجٹ سوشل سیکٹر کا، تعلیم کا، صحت کا، یہ دونوں بجٹ پر اچھا خاصا کٹ اپلائی ہوتا ہے، اور اس کٹ کا تعلق کووڈ سے بھی نہیں ہے، اس کٹ کا تعلق جو ہے نارمل ایئر سے بھی نہیں ہے، اٹس اے ریگولر اینڈ روٹین پریکٹس۔